to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Request backup! First blood! You have slain an enemy! Grabe ka power ako ang kauban, no? Hello? Mag-gym mo ya? Power kayo kung kauban, guys. Let's go. Hindi. No. Bigla, lagyan naman. Invite kit. Kulang pa pa. On game. Ano sila ulit? Line players? Si Demos online. Demos, let's go! No. Start ko lang. Hi, Toms! Day na, Toms! Dula na, Toms! Classic sa daw, Toms! Ha? Yes, sir. Yeah, welcome, guys! Stream time! Okay. Stream time tayo, stream time. Kinsa na yung mapil? Kinsa yung mapil? Dayas Jampong. Allen, game na Allen. Ayun na sige, tulog-tulog dira. Wake up! Kuminaw daw dito sa gawas. Wala pa yung mga kuan. Mga kalaban diri nga side. Sa rank game na tayo. Let's play.
Yan eh. Come on guys, kay gamay na lang akong star para ma-legend na legend ako na field day magug ko ba? Sayang. May na lang ta to ba makatungtong og legend. Game na ta ninyo. Let's go, game na, game. Ayan, may dito na si Demos. Shout out kay Demos. Isa pa yung mga PL, come on. Kani na si Demos ni, hawag kayo ni si Demos ni. Neymar! Oh, kulang ni Ugwan. Tanker, kulang may tanker. Exit, pwede mo Di ma-invite. Game na, game. Ngayon, yo. Na, di ma-invite mo Ayaw, i-open ako quadrog. Hindi mo gusto mo. Ako na account doon. Hindi mo gusto open. Ngayon, yo. Kompleto na yung music. Pero wala kayo ka ng music na ano. Wala kayo i-on ng music. Naa. Okay, ito lipat na mino kung naa ba. Ay, wala na. Ito na wala. Na, waiting na may kauban, waiting. Isa. Sana lang. Let's go. Ang ilan na ayaw. Ha? Yun na siya. Ilan na wala ka nag-unog po dyan eh. Tet. Ito ba? Na, nag-play man good. Kanina sa microphone, mang delete mo pa sa mic. Wala na si ano. Wala si Lemon. Kompleto na mga loads. Hey, na Mark Wee! Oh, mag-game na meron to. Mga beginners man eh, beginners. Practice makes perfect. Let's go guys. Remove na lang na ako ni. Remove na ako. Sige, remove. Isa na ako ni. Dala mo siya mag-jet. O, pagkanalang ko. Nana. Nana? Pero akong tingog. Tinaw. Invite siya. Bro. Bro, maka. Tinaw. Okay. Oh, Mark Wee! Let's go, Mark Wee! Welcome! Play na. Kani, kay Nani, Kwan, Kimba. Nana. Yes. Tingnan ko. Saan man ikaw sa ako ni? Saan naman kayo tinog? Nana.
Ni master ba ni master kaya ra kayo ni. Ayan, di ko lo. Alright. May master ba? May master. Kaya na tayo ni. Banana. Nana, Gigi. Kasi di ikaw? Ay, ano, excuse ka lang. Bakit? Bisa may mukha din eh. Ayan, Diego, hi dyan, Diego, hello, mayang gabi eh. Tilak. Yes. Muna ni ginaingon. Let's go. Asa dito? Dili na kasi. Dito ka. Dito ka. Dito ko. Dito ka lang. Okay no. Deliver to demos. Ano? Isa ulay tagto sila ya. Isa kasi para ni kaya naman ni mak isa na jet. Mark Week, kailan ako? Kasi ginadala niya. Si Bunsa man ni siyo. Baidol man na ako kayo. Gayet malignaw. Deliver na like wa Gwen. Dol. Ay sa kupra na to dito eh. Ngilad. Kupra. Ngilad ka, ngilad gas. Pat. Dasha. Please pick a hero. Lahat na diretso sa may paglangan. Balil tayo muna. Pwede mag-export daw. Export. S5. Nag-start na may alin. Dugay kay ka, langay kay ka, dagang kay kagkuhan. X5 export. Dagang kay ka og mga drama-drama sa chat. Sige. Lock na dit. Moscow. The enemy is picked. Tari ko. Wala kayo kuha sa kahod. Pag-flicker dit. It depends. Ayan ako. Hmm? Franco. Toms, games na Toms. Export. Waaglay ng speaker. Dito din kami. Bro. Kaya sige. Ala ka, larga Markwig. Let's get it on. Agami. Yung totoo. I recommend Selena. Selena. Nice one. Karon kay na si Imba Markwig. Mo na ni Road to Legend na pud balik niya. Road to Legend. Speaker na lang. Speaker lagi. Ayan lang lagi. Time check, 12:30. 12:30 ang ato ang oras. Ayaw na, kayo na. Mag-imang mga po lang na ano. Bak, yun ako. Kapoy na ba? Ay, pag mga po. Ano mo, Bibling? Yun lang. Laban na daming drama sa life. Ang Sakaya lang. importante buhi. This is... Shout out sa the viewers. Uy, shout out kay Toms, oh. Hi, Toms! Watching na lang si Toms kay dili kadula sa mua kay kuan na Mythic. Una ginaingon. /JJ. Ito taga ito rin. Yeah.
Hindi lang, mali dyan sa kanta. Pwede na siya kapil. Wag mo, may sabi ko. Sana all NCL champion. Si Dimos. Ganda ko yung kalaban yun. Mobile Legends! 5 seconds till your enemy reaches the battlefield. Lumalaban. All troops deployed. Wala ka yung metro. Lamit tayo. Open bitaw. Tagan kayo tag-open. Dapat ikaw na. Rock na this. Wala. Wala mo na ako kailangan. Yan, bakya. Wala ko ipanisikan. Wala ko ikuha. Wala! Nice one. Tapo. Bugno man akong kamot. Eh. Tapi pindot. Ay, nakabubon. No? Sige. Ano ba? Pagkasan. Ano yung gagawin? Alawan pa. Offensive na. Anak lang. Okay, relax, Jake. Sana all. Kailangan natin pumunod. Top o. Isa day top. Launch attack! Kami na rin ako. Tapa lang tadi. Nasa? Te support te. I-like te. I-like. An enemy has been slain. An ally has been slain. Request backup. Turtle resurrecting soon. Request backup. Initiate retreat. Piti tani ron. Launch attack. Request backup. Launch attack. Your team destroyed. Wait. Launch attack. Our turret has been destroyed. An Kaya enemy po has yan. been slain. An enemy has been Oh. slain. Natin turtle. Initiate retreat. Thirds. Ang baki thirds. Ally has been slain. Nasa bot. Ally has been slain. Bro, pakain na nila mo. Hey bro!
Mayong gabi, boy. Pang mythic, boy. Murag yog, true. Murag herbs. Dom na tatanan nun niya, aya. Dula na ta, boy. Gari mo lang ito. Ay, sige, gay, ug kamot dira. Laban. Your team destroyed a turret. Game, boy. Slain the turret has been slain. Enemy killing. Tambak masih na dito. Tara, oh! Ang baki! Gago! Slain an enemy. Good. Dit, tabang sa dit. Initiate. Ayun ako. Oh, tara! Gago, 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 gago. Hapit ko gipatayan yung kigwa ni Masya ni. Slain. Kaya kaya dit. Gigil mo ako eh. Gigil mo ako. An enemy has been slain. Labani kay ulaw-ulaw ta. Live stream bed. Yes. Lisod kayo. Hawak ka na, Jet! Wala na. Oh, gani. Oh. Hey! Ay, naku. Wala na. Diba ni anak ko? Na blind spot. Blind spot. Kulang ugmat ni Kuang Kuan. Okay, go game! Tara pag yun. Ulang mo limos. No? Gago ka? Ayun si Kuan-Kuan tuklod-tuklod sa kuha ha. Sige. Ako na. Ayaw, iya. Woohoo! Woohoo! Lamianin mag-stream eh. kay- Yes, push nasa kayo. live stream. Push kayo. Oh, tura, tura. Tura. Yan, namatay nun ko. Paghilom dira, boy. Kahawag ni mo, boy. Ay, Patay na niyo, Masya, oh, Masya. Dimos! Go, Dimos! Masya, Dems, oh. Kita na niya. Oh. Woohoo! MCL champion! Galing-galing ng aming Guinevere, eh. MCL champion! Lodi, go, Lodi. Ah, patay na. Kaya na sige na. Panaan! Pegeng! Naira dyan di ba sa chicks ang player ba? Di namatay. Nababaan. Gagigs. Matay dito yung xboard na dito. Nababaan ako ang kuan. Paano na? Nahangol kong tower. Kaya nga to eh. Ano sa to? Ano? Iya. Yeah, game. Iya. Kaya natin to guys. Tiis-tiis lang. Uy, maunan ta niyo. Maunan ta. Hawa naman. Hawa naman. Yatag na sila, man. Yatag na sila, man. Hawa. Yatag na sa ila. Ano? Tara, game. Patay ng email nila. Yawa na. Ako na, B. Ano dira? Ano? Ako na. Sobrang na nagkakatank ba? Ako na ba? Ah! Woohoo! Ana, dol. Ito sa nangi abog sa natutubig kayo. Ito ang tower, we. Ay, buwan. Nagkarpan nila. Matay na naman tower, da. Top, oh! Your team destroyed a turret. Dito muna tayo. Bigas muna tayo, guys.
Agi, namali og tulak. Eh, matay dahil. Ay! Na, kamako ka entertain jud unya na ka mo bantay kang iring ako. An enemy has been slain. Killing spree. Your team Boss Rhodes, let's go. Pusa daya. Gani, ako yung marang sila na. Ay! Gago ka. Wow! Okay, balik muna tayo. Your team destroyed a turret. Ito tayong match yan. Ano? Balik muna tayo, guys, sa base. Because I believe mamatay tani atong Baller mode. Tara, dakpa oh! Dakpan ko, guys! Dakpan ko, gago! Our turret has been Mega kill ko! Ayoko patyanin! Mega kill ko! Mega kill ko! Ayoko patyanin ninyo. Mega kill ito, gago. Back ko ah. Bakit ka mag-back dyan? Initiate retreat. Gago, mega kill ni. Attack. Unsa ba ni? Enemy has been slain. Woohoo! Oh Lord! Launch attack. Lord na, Lord. Hindi, abot lang, tabang sila. Wala ko'y unsa ni. Creeps. Wala akong creeps, guys. Bye mo di na ako kaya na. Mubiga ba sa live stream? Lisod pod, ulaw kayo. Yawa, nilag ko. Nilag ko. Sige, Nilag ko yati. sige, push na, push! Ano naglag? Tap, ipatayan ng tap. Di kalma ilang. God bless, God bless. Nag-focus ang yung sa ano, sa Guinevere. Okay, MVP. Ako nilag. Walay lag dito sa akin kasi live stream tayo ngayon. Legendary tayo ngayon, mga lods. Hi, na ano dire, na ay nag-like dire. I-log out niya yung mga internet niyan dyan para hindi tayo maka-disturbo. Uso naman mga kahoy-kahoy karon oh. Wooden mask ba? Naga-wooden mask na mga people. Wala si God, wait mo si Ma. Ay, nalang. Ikaw na lang, Ma. Dubili ko mo pa ano. Pambila ko ng cellphone. Pasok, Jemar. Let's go tayo. Mananami sa mga game na 1. Game 2 na tayo. Game 2. Wait lang ha. Pambibila ko ng cellphone dili. Arat na. Eh, invite ko sa akin. Alright, rock and roll. Okay lang. Round 2. Marot tumitik. Kaya mga gani, mas kitag seta. Labanan natin ito. Kaya layo ka no, pero push mo, okay man. Galingan natin ito. Kasi road to, same hero. Pero gapon. Uy, siya daw mag-MM mo.
Isa gani siya, assassin man siya no? Sige dati. Ko assassin, yabusa ka, Jit. Yung mo, dapat yung mo. Ano? Ban. Kita may first picking. Ayaw is test. Open lang. Ako na mag-Angela Demos. Ano lang. Ako na, Jela. Huwag kang masyado. Air card na lang. Mora ka man kaya, baler. Space o open o. Bakit ka mo? Oh, bili ba? Tank na yan. Bako man ang space ko na space. Ito space na. Ay, space kaya. Kaya na kinamatay si Kuan. Space na. Giban. Space kaya. Giban yung carry natin. Space kaya. Yeah. Okay. Let's go. Nakaisuro na space eh. S-test muna para effortless tayo, guys. Ano lang, gapon siya. Win. Univer forever ka lang, Demos. Huwag kang ano dyan, ha? Okay, kinuha ng coopers natin. Sige. Winiver. Ano, minuto. Ayun na. Sige, sukol. Kinsa pa man. Kapoy kay minuto rin. Para antay sa kupra. Anak ba? Relax, git. Giniver lang tayo, Lodi. Ako na lang mag-in. Ups. May paharit na sila, Lods. Murag takilid ta diri nga side. Punta, boss. Hindi. Panagin mo. Super road ba? Motor. Ano, pani? Ayan, lumalaban lang tayo dito, okay? Look! Mag-side lagi siya. Dugay, ayaw mo ka-pick ba? Oh. Ako naman tank. Nagun sa dahil mo, nagkambyo-kambyo pa mo? Wala ay, tank ako. Tay hiteran ni Ron. Patay na. Dapat makaparang ba ni Mike? Sa Manila, ikaw ra gyud eh. Sa bayan na siya perminti mal. Siya nga po. Limos. Kung maset-set, may malawag kami. Wala na. Basta dili mo padakop. Ako Kita mo ra gyud heater kay kung mamatay nang duha wala na miyan eh. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the Hold, map. gamit pala tayo. Smash them. Hold yan, hold. Initiate retreat. Deploy.
Sa Malaya, Rahul. Hmm. Ah, to. Dito na lang ka. Ano na lang ko? Hindi ko dang net. Ilugi. Lag mo? Lag ko. Off ng mga signal dito. Lag ko, di ko malihok. Launch attack. Ako po, malihok ako ah. Ha? Wala. Wala, hindi malihok ako ah. Hmm? An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Tara, tara. Enemy crafting. Shut down. An enemy has been slain. Attack. Initiate retreat. Ally has been. Our turret has been destroyed. Ayaw pa dakot, Jit. Wala na ilag. Dili mo connect ako ang ang stream. Ayun na. Ayun na. Request backup. The enemy has claimed the turret. Initiate retreat. An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Game time lang tayo. Ally has been slain. Initiate retreat. Tara. Pat ka buok. Hil. Unsay heal? Ako sa likod mo. Sige. An enemy has been slain. Hil. Sige.
Nasa likod, ha? Oh. Sige. Ay, ako ginatira. Layuan na ninyo eh. Woo! Muntikins. Aka. Launch attack! An enemy has been slain. Isa na lang na. Enemy rampage. Launch attack! Mitit na. Launch Wala na. attack! Grabe kagahi ba na? Mal, Turtle Sabi ng lag mo. ay salamat. Yawa Yawa. iya sa kung paano eh. No? Initiate retreat. Laban lang, laban. Oh, nasa likod ha, X-Borg ha. Nasa likod. Sige, hook dira, bas. May mga nagsabi. Slain an enemy. Ally has been slain. Sige na. Go na, kaya yan. Ally has been slain. Eh! Kaya nga. Initiate retreat. Initiate retreat. Ally has been Yeah! Ano ba, eaters? Siya nga to eh. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Sige, wala ba tayo kuhan? The enemy has slain the turtle. An enemy has initiated retreat. Initiate retreat. Ah! Awas na dira! An enemy has been slain. Ayoko! Request backup. Oh, sige. Ito ba ito? Our turret is under attack. Ay, magsigla. Tara! Ngita mo nalaway. Sige! Initiate retreat. Lugi, lagi pa na yan. Initiate retreat. Nawa, patay na rin yun. Ito nga ko. Slain an enemy. Ally has been. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Awa! Ay, kamigo ko! Mamatay ko! Under attack. Wait lang, kay kuhan. Hinay pa kayo. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret. Weak pa yung mga ano natin, hitters. Wait lang, mga hitters. Our turret has been destroyed. Lord, resurrecting soon. Oh, pre. Sige, tara, hop! Tira, tara! Tara, nasa ano, bush? Oh, dara. Asa man ka man? Ito, tingin mo. Initiate retreat. Ay, magkalisod kayo, man. If necessary.
na! Oh. Oh. Sige. Payo kita. Laban. Oh. Baka po. Ba't ka mag-back? Launch attack. Initiate retreat. Under attack. Initiate retreat. Ilang ako. Bakit kasi dalawa ang tanker natin? Tatlo tayong lahat? Nagpangkod siya na kapalo sa ako pangkod. Bako ang talagit. Kambyo, magod mo. Bako ang talagit na mag-thinking sa hero. Pagkakit sa talagit. Pinipik-pik pa tayo ng mga ano eh. Hindi na mag-thinking sa drone ba? Initiate retreat. Oh. Tara. Game. Under attack. Sige. Lakpan ko na. Wala tayo hater dyan, bro. Sakit. Sakit. Nag-correct na ya? Wala. Kaya nga eh. Tara, ulit tayo, ulit. Kasi pa wala. Game. Enemy expanded. Your team is back. Wow, siya sa bong rolls. Libog na po. Di siyang ma-rolls na pa. Enemy expanding. Oh, MM daw siya. Fighter na ka, Brad. Your team Game na. Harry. The enemy is Ikaw, ano man na ha? Sige po. Ha? Mag-tank ka? Sure?
cry. Pick a hero. Game, sige. Laban tayo mga lods. Martha. The enemy. Wala na mag-boy. Hmm? Clint. Assassin mo kaya ka? Wala man yung nana. Nana rin ni Balaan? Wala yung nana ba? Wala yung nana. Wala yung Dora. Winner. Ay, sa yun mo ang kuhan. Horn. Enemy. Reset pulti mo. Patay. Ilang pagis yun. Patay na naman tayo nito. Okay. Naanasad. Daog kaya may ani. Namay kaway po. Look lang. Let's go versus Estes, Eudora, Clint, Kopra, and Bushun. Good luck, housemates. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the back up, smash them. All troops deployed. Request backup. Ayaw. Sorry. Request backup. Launch attack. An enemy has been slain. Initiate. Retreat. Okay. Attack. Dali, dali. Request backup. Wala, Request ready ko backup. na.
Sige. Di mo na ako. Di mo na, B. Turtle, initiate retreat. Retreat sa mo mga lods. Initiate retreat. Ay, piskot. An ally has fled. Initiate retreat. Initiate retreat. Ano si Kwano? Gano'n. Parang paraan. Dapat pag-burst ang vision line. So, nilog. Gani. Nilog ba? Lubak mo. So, Initiate retreat. kaya ano na, pag regalo mo. Isang tabi nag-lag. Launch attack. Sige, An enemy has pag been gusto ng gusto slain. mo, Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Sige. Asa ka na naman to? bako ka ulti na. Ally has been slain. Your team destroyed a initiate retreat. Bako ulit. Pag-like. Initiate retreat. Ay, ulit. Bundak ko na. Initiate retreat. Malapit eh, malapit. Nayudura. The enemy has slain the turret. Request backup. Pansin ang talagang yung girls. Hapa-hapa, Brad. Hapa-hapa ba? Request backup. Our turret has been destroyed. Ano? Ulit na dulot. Slain. Yawa ay. Has been slain. An enemy has Nadulot ba eh? An enemy has been slain. Bakit ganun? Nadulot ang tank na ko ga. Destroy the turret. An enemy has been slain. An enemy has been Good, good, slain. good, good. Deps ako sa top ha. Your team destroyed a turret. Yan ang gusto. Initiate retreat. Initiate retreat. Dapat kaya ako. Dali lang. Push yan daw. Bot oh. Ayan, bituwas. Gano'n na kang net. Request backup. Skip and play.
lang, slow ako eh. Hindi ko kasulod, ako yung flicker. Asamin mo. Back sa back. Back. Isog kayo mo ba? Kani. Sige, back. Ging nag-back. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Our Uli, kini dala repolyo. Sige. Pero oh, good. Sokol, wala na yung healer. Sige, duro ang proba. Oh. Awa. Uy! Hello. Piyawan no? Lamang sila. Lamang ko yung 18 yung pinagkakaroon sila. Our turret is under attack. Our turret is Let's under see na ito. Next one, ang price post no? Relax mar. Nimbuto na kamar. Napatay na akong isa. Landlord eh. Wait. Initiate retreat. Grabe, uy. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Di pagahi naman po si client yung balik. Ang set yan. Good. Dari ko sa likod. Our inhibitor turret is under attack. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Enemy Ay, legendary. nakita ko dyan. Gahi. Uy! Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Our main Kahit is kayo, under day. attack. Kahit lang MM. Shit. Our Sige rin, turret is sige rin. under attack. Ayun, ang kabot. Gina po. My God, GG ulit. Anyari. My God, 2 stars na nabawas sa akin. Lagot. Di, manawag tagkuhan, be. Back up. Tara, dili. Ano mag-change the ball? Playing mo lagi si Henry lagi. Ay, dara, nakoy kaway bantang. Nakoy kaway bantang. Gini. Sige, tara.
Gagigs. BRB guys, mangita sa mig kuan back up ani, mangita mig back up. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Request backup! First blood! You have slain an enemy! Kulang mig isa, kulang isa. Diyan, naraman sila. Diyan, naman natin eh. Diyan na. Gangster. Si kuan? Si Lester? Wala mo siya diri. Come on guys, kulang isa. Ito mga friends na to. Clark, dali Clark. Alsahan mi Clark. Balsa Clark. Lain na ano sa online. Clark Rude, pasa. Ini tabi. Invite ka wala. Back na po sila. Saan mo ko yung mga players diri? Asa naman to mga players? Kulang may isa, kulang isa. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Healing for everyone. You have slain an enemy. Unstoppable! Triple kill! Wiped out. Healing for everyone. An ally has slain the turtle. Oh, shout out, shout out. Gimar. Wala na daw siya. Si Frankie. Isa man si Frankie. May bagong player. On game na Noel. Game na Sige, G! Alright, G na mi, G na mi. Picking. The enemy is banning. Tank user na siya? Your team is banning. Wala mo tayo fighter. The enemy is banning. Change ka. Okay na. Pinta mo ko, fight. Mag-mage ko ha. Tama na Our ng balik. turret has been destroyed. Please pick a hero. Turtle resurrecting. Destroyed the turret. Hindi na ako maklik si Nana. You have slain an enemy. Hindi na ako maklik Nana. Okay na. Search na lang. Nana. The enemy is picking. Kusha. Kufra. Your team is picking. Healing for everyone. Mission ulit. Mega kill. Hayabusa. Victory. Tyrell. The enemy is picking. Wala. Country right. Na. Garbo. Okay, we're back. Gaming na tayo, rank game. Shout out daw kay Frankie og I Love Philippines. And kay Hugs and Kisses. Jet the Great. Bata. Of course. Nana gaming tayo this time. Your team is picking. Go Frankie, thank you for tanking. Tanking. Tank ina mo. Saan eh?
Bluff lang yun, bluff. Fragile. Enemy is taken. Go, I love Philippines. Bang kalaban no, may Gushun no. Natin tanker. Gani. Gushun Kopra, Badang Balir. Daw kay Manny. Last name. Bot lang yun. Tanaw na to ni Ron. Dili ni magkaalaman. Busan, taga Korea ya. Bot lang. Ang sa tinuod. Ilang pula po yung kita. Muna giningulog ang bot lang geared. Yes, Leslie Gushun, Valir, Kupra, Badang, Kalaban. Versus Hayabusa, Kander. Tigril, 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Hayabusa, All troops deployed. og lag. Muna kalaban na mo karon lag, Israel. Bago yan. Lag ka? Okay. Wala nyo, nabalik na ko ah. Kaya, Initiate retreat. kaya ra Jet. First blood. Tara. Kago ah, man si Agi. Slain an enemy. Gagaw eh. Lag ka? Wala naman din eh. Request backup. Request backup. An ally has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Lipad. Turtle resurrecting soon.
Jet. Eh, walay lightning ko ang tanker. An ally has slain the turtle. Uli, Jet! Initiate retreat. Initiate retreat. An ally has been slain. Yawa. Tumiti ko mautdan ko. Our turret has been destroyed. Ang turtle to. You have been slain. Anak tak dito. Nasi Gushun sa red buff ha. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Initiate retreat. Turtle resurrected soon. Shut down. Chuy lagi na iyahang kuan. Chuy ang iyang skin sa ano. An ally has been Yawa. Yate Leslie? Kani, ally has been slain. yawa na siya. Bakit hindi mo boy? Our turret is under attack. Slain the turtle. Kasi tank. Gushun man. Your team destroyed a turret. Initiate our turret has been destroyed. An ally has been slain. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Hawa! Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. Our turret is under attack. You have been slain. Enemy killed.
Next round tayo, next round. Enemy has slain the turtle. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Leslie ha. Ally has been slain. Oh, enjoy. Lord, resurrect. Our turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Kita tagkauban, uy. Under attack. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Kapag igtuo. Kinaba kay Gendo ah. Our inhibitor turret is Yung under attack. kataba, kay bunga kay sila. Our turret Oh, has been ganalang suro, 05. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. enemy unstoppable. Our base is under attack. Shut down. Enemy rampage. Enemy killing. You have been slain. An enemy has been slain. Our base is under attack. Request backup. Launch attack. Enemy rampage. First blood. My God. Kulang kami. Dimos? Gula si Demos. Kulang kami gula. Let's see. Love, no? Your team destroyed a turret. Launch attack. Healing for everyone. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Ally has
turret has been destroyed. Wiped out. Healing for everyone. An ally has slain the turtle. Launch attack. Iba din ang picking dito. Oh. Uranus. Mapuan na yung pangutin mo. Uban sa ano, Permea. Sa stress, mangharang yung doa. Hindi mo mamatay. Hindi mo na usap yung kaon niya. Gusto nga. Gusto ako tamis mong gold. Kawalan na pagkasabay ang sabaw sa kasama. minatamis. Grabe ang kaputak sa paligid niya. Alam, bisa maluto. Sobra-sobra ba? Sobra lang man. Tubig sa gaya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds to the enemy Kaya nga reach ako the nagmalo battle. eh. Balik na pag-ibig ko kami. All troops deployed. Wala dun. Saan gaya niya? Ano yung bagay mo? Iyawas sa kauban. Yan niya, kay Murag ganyan mo kauban. Zero 5, 0 6. Murag ganyan mo. Kaya mga kalaban tikas oh. Tulo ka MM. Dua ka mage. Ano yung warrior? Agresibo yung kalakauban dahil sa AM dati na agad. Yes, like kami, girl lang. Kaubo yung mga pito. Bumalik ko dito. Dito ko. Huwag skin eh. Tiga ko na. Ano sa to? Napatoy live? Daghan? Daghan pa man di eh. Please. Gago. Ano ba? Huwag kaya mong gusto magkagit. Pabuhat mo. Request backup. Ally has been slain. Slain an enemy. Iyawas ang gusto. Uy. Uy.
Uy. Wow! Iba din! Iba din ang karing ito, ay karinang ito. Initiate retreat. Turret resurrected. Magic defense muna tayo kasi maraming magic. Hala, sorry. Ang tika makalagay sa bution eh. Initiate retreat. Ngamit ako. Pinipitaw lang. Karong nga na umayo ya, duha kog nakabuok. Gay ang karibay. Kalaban. Black lang. Hindi na katarong. Ayun lang, kaya kape. Your team destroyed a turret. Third sana dira. Claim the turret. Buwan nila. Ganit. Yawa sa bution yung sulod man. Request backup. Initiate retreat. Uy, uli! Your team destroyed a turret. Request backup. Initiate retreat. Yan. Wow. Awa, dira sila tanan, Jet. Kayo, gahi kay si Kari lagi. Initiate retreat. Hindi na napaw yun. Gaya na. Sabi na. Gaya na po ako. Initiate retreat. Marambay na. Ito, namatay? Kami ay nani kaupan eh. Outing bution ba eh. Smart. Our turret is under attack. Initiate retreat. Uli. Kunach. Request backup. Ay, nangyayari eh. Nagawin-awin ang kalaban. Nag-concede ang kalaban. Nag-away sila. Ay pa mo.
Ano dito ya? Matay na may. Kaya kayo ninyo. Ay, kasayang. Sayang. Good. Look! Look, ito din namatay. Our turret has been initiate retreat. An enemy has been slain. Initiate retreat. Kaya Ascari. Our inhibitor turret. Ano nang kasatang? Our turret has been destroyed. Kag, Ay, smart time. ito na naman. Oh! Paulit-ulit na lang. Kaya pa niya, kaya pa niya. Naniwala kayo sa pangalawin. Ito na naman tayo. Initiate retreat. Paulit-ulit na lang. Push na. Awa, 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 awa. Description lang. Ito kahit ba anong kalabanan mo Peace. Patay naman gani Milik. Ay, shout out di ay. Wash up kay Eric Gaurano. Taga Turil na siya. Camping mo niya kay Kuan, delikado. Kain tayo. Pildi na ganyo, gikapoy na kay kusig tank ani giatay. Na kuha na sa laban. Sama na Jet. Agabing lampurnas oy. Sulong patay, mora. Kagay sa kari animal. Mulong man. Banga lagi kayo. Under attack. Pildi na sad. Ally has been slain. Oh, dahil kang kanoy, kari oy. Paper kayo ko. Under attack. Our base is under attack. Wala na, talo ulit. Ipit hindi ko yan. Sige, may ganig kapatayan ni Rick. Dali Rick, be. Ikuan ni. Kulang may ba? Dali na. Palsa, bilis. Kasama may please. Haguan, nagtuan ni awards. Ay, Boss Makoy! Hello! Mayong gabi, mayong buntag din sa oras. Alas 2, naman mayong buntag din sa inyo ang tanan. Siya, ano mo? Muna ning ginaingon. Ito ko isang common version ng Mo pa pag-view ni mo, pildi dayon. Grabe, kasad ba sa life? Lagi? Yan na lang. Pildi dayon no, straight no, tanawa ko, epic one na. Uy, kayo. Magpa-wash out na lang ko, Anip. Wash out po dyan. Yes, si Makoy Ruiz Alag ang John Lloyd Cruz ng Turil, Davao City. Mo na yung John Lloyd na mo dyan eh. Nasa kami pa ako sa patuloy. Patayin nyo. Ang kauban sa Gusion.
Aha. Lahat na sa tayo kay para mawala ng ano. Kay Kung saan ang prona na? Prona na ba? Wala na, game na tayo! Game na, dali na! Sa padra mo dula. Master 3 pa ka, Master 3. Wow ha. Ikaw gaya akong pinaka-idol gani. Ano sa? Master 3 na yun noon. Come on guys, on game tayo, on game. Tara na! 5 seconds for the enemy. Kanyo, Angela Gaming. Angela Gaming. Angela Gaming, ito na, let's go. Ayan oh. Kaya, tutuwa na niya. Hindi. Wala nang kauban. Bawit ha. Ha? Magayon. Bawit ba rin? Angela Gaming na lang Ludi, All-Star. John Lloyd bitaw, kasi dahil ikaw may si John Lloyd Cruz ha. Kung sa ako na lang ni ang among John Lloyd, manang mag-amping gid ka ha, kay lisod kayo magkasakit si John Lloyd. Wala may John Lloyd diri sa Davao. Tulutan din mo. Game na? Tulutan din mo. Type ito ha. Look ka, lumalaban kami ngayon tonight. Okay, ready na? Gaming ganyan. Epic Gaming, ikatuloy namin na pildi this evening. Muna yung ginatawag. Opat yun. Katulo pa ko, Lods. Tulog pa. Ayaw kayo ko ikuan. Apil-apil si mukhang kalaki dara. Kasi may tanong. The enemy is banning. Yeah, upload ni sa YouTube. Pa-subscribe ko sa YouTube, idol. Joxology idol, paki-subscribe. Base de ganahan ka ba? Ban a hero. The enemy is banning. Okay. Ha? You have slain an enemy. Signahan mo. Magsilina ko karon. Palagot ha. Is picking. Nugit ya? When you have Ano na may ko ano? Is picking. Bakit ito? Masya. Ito siguro na masya. Hindi na mo. Hindi na patani, Brad. Gawin na lang pa. Saan man ni? Vinegar na lang. Ay, gato, orano. Saan man lang patangkiro na may noon ko ani? Blame sa gang? Okay, gawin mo lang dyan. Angela. Your team Right. Oh, subscribe ba, Joxology. I-click ng link dito sa taas, dun human i-subscribe. Grabe food. From Tagdili Amigo, ani, basi dig sikat data dire. Diba? At least, Akai. Mega kill. kumusta? Pulaan na mo si Kaug Tinapa. Taga na ta diri si Kaug Tinapa. Believe. pick a hero.
Tinapa is life. Meaning? Mashup. Sure? Team destroyed a Ay, prangko ta. Manos. Atlas na lang. Atlas. Sabay ko sa Bapia. Okay. Tanker mode tayo mga Lodi tonight. Our turret has been destroyed. Wala pa nag-load ni Lodi. Pero kaniya mo ang game ganina, morning ko all support game. Nangatulog na siguro mong kauban. You have slain an enemy. Kill. Unstoppable. Ay, salamat. Yes. Yudong nga mo para lang. May pa mo. Ila naman po mo amo ang kinapadiri kay depende sa season. So, usahay inig-abri sa lata, huwad diretso na, usahay kaya mawasang gisahon pag naapay time, tripan. Usahay ginabutang-butangan pud na mo og kuan mga gulay-gulay para ma-healthy ta na matag mga wakwak ani sig pangadlawon. Ugma nami game ugma alas 8. Katong tagna load ang premyo ato. Yes. Oy, on game na mi loads. Tanaw na mo sa mga gaming ha, tanawa sa akong pagdula sa master ha. Yeah. Slain an enemy. On game. Atlas ko, atlas. Sabay ko ba? Ah. Atlas yung laruin natin, Lodi. Yeah. Uy, lag ko gab. Yan na ba kay murag ka ano ko ang gipanuhot ang nagdula diri brad. Ay na di sila pantulak di ay. Lord. Patay siya. Ano yan? Kina ka? Yawa ko sa kanya. I-kill mo ito, Vex. Good. Time sa ka, Brad? Muray daw mo. An ally has been slain. Request backup. Turtle resurrecting soon. Wala na, Nanay Angela. Look! 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 Na, Chicken Joy ulit. Mga kaibigan, Chicken Joy ulit kami. Look! Atras!
Muna ginaingon. Gago, dugaya sa back Your up, oy. team destroyed a turret. Dili na ya. Hmm? Dili na. Ang daw ka tayo. Top, oh. Oh. Blue, blue, blue. Our turret has been destroyed. Ay, awa. An ally has slain the turtle. Uli, 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 uli. Initiate retreat. Team destroyed a turret. Yawa, nag-farm ang gago. Buisit kayo. Smart kayo. Smart kayo, boy. Ally has been slain. Your team destroyed an enemy has been slain. Request backup. Kuwa sa 1-1 umirit. Bro. Tawag mo tayo na. Okay, ko na. Ay, sorry. Yaw. Adot yung ata. Chill. Chill. Daog kay mga ni Lods. Gago mo. Lagot ninyo. Pabalik yung dito. Ayaw na. Ayaw buyag-buyaga. Hi, Ma'am Dayan. Mayroong gabi to you. May buntag di ay. Wala ni ginaingon. Abtanog kadlawon. Ipo siya ni Beng. Buta ka. Ayan. Oh. Ay, salamat. Nakadaog na gid mi. Wala ni ginaingon. Oh. Yay! Push na dira! Ang importante na push na to. Gifted lang yan eh.
Balag ma-field team, mamatay ka isa, basta ma-push lang. Di ba, Lods? Yes, shout out din sa ang mga morning classmates na ako na tigala size na matulog. Si Ma'am Dayan June, Gregory Dan, yan, si Ryan Radin, si Jasmine Runyal, ang pinaka-champion. Bago na mong classmate si Matet, yes, welcome. Playing the turtle. Welcome. Si Miko po, Miko. Go Miko, laban dira Miko. Boss Billy, yes. Alright. Tara. Patay na po, di. Uy! Pumatay tayo, guys! Ayun, kay lima sila kabuok, bro. Ay, pat de, full cast. Relax lang. O, kana na, syara isa. Syara isa. Daga ng octopus. Octopus ba ni Lods? Bago mo. Full. Bukol mo kanit Claren. Lagot ako. Yes! Nadaog na, murag feeling na ako na ang malas diri kay si Makoy. Si Dimos na. Gagigs, hapit mo na lose streak ganing na. Atay. Ay, Jart! Game na, Jart! Pasok, Jart! Dali! Kulang kami, dali! Pasok! Let's go! I-PM ako, Jart! Game na, dali! Kulang kami ng tanker, Jart. Game. Napay mo sabay. Wala pa siya nag-reply, Manggol. Na, it's na ko ng isa. It's na. Ito na Dimos. Okay, game. Ayos, Dimos. Ayos, Dimos. I-chat mo ako, Jart, pag game na, ha? Load ka muna dyan, Lodis. Set na kami. Game time na, Dol. Sige, pag-ubit dira.
I'll just be gonna be assassin. Yawa! Marina na lang. Kanide ko. Hindi makamutuwa. Anis ako. Wala man tayo fighter. Ay, yun. Awa. Gusto niya tayo mga Karina. Nice. Digyo. Invite na. Wait lang, nag-rank game na kami. Ikaw, next round, ha? Next round. Sino na yung nag-consider tapos comment? A hero. Next round na, Lods. Kaya, lock na. Oh, di ba? Selena kami, Lods. Yata, Esmeralda. Esmeralda ang kalaban, tsaka Bruno. Uy! Marami tao. Grabe. Ito na yung tinatawag na apatay. Apatay tayo nito. Right ka? Oh. Tawag na. Naman. Dawag na paglaw. Oh. Legend na doon siya paglaw mo. Legend na ka? Sabay. 4 star pa. Naku, legend na. Timing yung audio ng kauban. Sabay naman ako negosyo. Alright. Okay ka, Diyos ko Lord, ng mga kalaban. Output siya magwarit ba eh? Woohoo! Yeah, si Lina. Okay, first time ko magsilina sa rank game. Hindi lang niya. Pabahala na. Siya na Earls. Magandaan. Kita na Rank game, Selena. Alright. Pagla pa ng kalaban mo, ibang full skin. Gani, ako ay line up. Shucks. Ano ba dyan? Grabe, power ang line up, bay. Tibay kayo. Expert. Pagdula. Pagdula kay nge. Ito, dugay na kay Kula kadulog si Lina, eh. Lisod pod. Si Lina gamer kayo, Lods. Welcome to Mobile Legends. Awa, tingnan nyo ha, paano maglaro si Lina. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Tingnan nyo. All troops deploy. Request backup. Skin ka niya rin nawa. Paano ba ang skin niya? Sana all my skin daw. Paano ba ang skin niya? Totoo eh. Ilas eh. Anong tatanong gusto niya? Gusto mo kauban ba? Initiate retreat. Yang mo. Patay pa ko.
pa naman yan, galiwan pa. Gago, alam nga, nag-atak-atak mo dito, mga buang. Pass ako eh. Go kita na paragan mo. Pass ya. Gabayan na garo, matok na. Asawa mo na ito, full kill. Ano ka magayo? Diba? Baka. アリスには悪魔だけじゃなく、私のチーム destroy the turret. Ay! Ano, sulod? Wala ta, dapit na natin niya. Pag na po. Gago ah. Patay ng Selena Gaming natin ito, Lodi. Ang sumunod, Brad! Enemy has claimed the turret. An ally has been slain. Initiate retreat. An enemy has been slain. Hmm. Hmm. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Alice には悪魔だけじゃなく、私のような可愛い子もいるのよ。Ulitin ko ito tayo. Enemy rampage. Yaba. Pulis-pulisan, men. Tanan ha. What is backup? Our turret is under attack. Awa naman. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. What is backup? You have slain an enemy. Nice, agad. Wala. Comeback na lang. Turtle resurrected. Pero, wala. Ally has Waas sa balir eh. shut down. Oh? Our turret has been destroyed.
Top Brad. Na si Leslie ug siya ang diri sa baba. 私のような可愛い子もいるのよ。 Pasaka na si Leslie ha. Initiate retreat. Ally has been slain. Ally has been slain. Nabak niya. Yung- Our turret is under attack. Wow, eh. Ano? Our turret is under attack. Request backup. That's not bad back behind a Turtle resurrecting system. Our turret is under attack. Shut down. Our turret is under attack. Initiate retreat. Araw ya. Wala namatay! Wala namatay! Wala namatay! Awa. Hi, Boss Jake! GG mo lang! Sobra pas GG! Wala, comeback pa man eh. Napa may comeback. Napay comeback. Relax lang. Sayang ka kung si Lina Gaming ba, oh? 8, 19? Initiate retreat. Ally has been slain. Ay, sa Our turret is Ay, sa under attack. Our turret is under attack. Our turret is under attack. 私のような可愛い子もいるのよ。Our inhibitor turret is under attack. Ano si Demos diri? Under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Di mga tagog-bap ako mga amigo, boss. Why also bap diri nga side, the boss? アリスには赤だけじゃなく、私のような可愛い子もいるのよ。 Dakop-dakop na lang ni boss. Okay, kaya yun! Tara, likod! Initiate retreat. Oh, Down.
Good. Top. Our inhibitor turret is under attack. Ayan o. Ayan o, walay life po. Giyata ni mong digi. Ano to? Good, good, good. Ang manok. Ang manok. Patay eh. Para din. Ibang damage din. Hindi din. Kailangan namin. Siprit na mo. Pero, Ayun na dia. Ayun na dia. Ayun. Wait. Wait. Tumpo ba? pero, siya nga to eh. Nako, bisa pa. Matay man ka. Wala di ka namatay. Meron ko sa base. Base pa sila, base pa. Gago ni. Basta nga na simpo ba? 6 deaths na ko, boss. Be, sige na, be. Katong mga howdra ba? Ikuha na ko, be. Tank ba? Tank. Pa-alsa. Boss Jake, pa-alsa ko, Boss Jake. Jart, malapit na, Jart. Our inhibitor turret is under attack. Hindi na, balay lang kita. Basta pa simpo. Ang mga angol sila. Ulit. Pero, ni ano na? Our inhibitor turret is under attack. Turret is under attack. Enak ba? Our inhibitor turret is under attack. Launch attack. Team destroy the Yan, turret. sinasabi ko sa inyo. Launch attack. Team destroy the turret. Launch attack. 私のような可愛い子もいるのよ。Team destroy the turret. Initiate retreat. Gaming! Oh, nadaog mi ha. Nadaog mi sa Consilina ha. Gagigs. Ayun na, boss. Rank game na, boss. Dahil na. Let's go. Log in. Jart, Jake. Log in na. Let's go. Kaso 6 deaths. 6 deaths by 6 deaths. Game na game. Game. Comeback is real. Yes, comeback is real, Boss Jake. Wait lang invite na to si Demos. Wait lang, napa ko yung isa. Ako pa. Aman tong isa. Wait lang. Accept. Jart, accept Jart. Okay, ito sila ba? Ayan. Jart is in the house, yo. Jart is in the house. Isa na lang kulang. Uy, nag-out. Wait lang. Ay, i-kick to. Ayan na. Jart is in the house. Tara na. Terus, pila ko mo. Lima ka. Pila.
Sabay mo? Tungang pabuk ni. Kulang isa guys. Let's get it on. Kulang isa. Ay, legend naman dito si ano. Ito pa itong kalaban ganyan ako. Ano pinili mo man yun? Gani. Siya nga bakit ganyan? Kulang isa. Kulang kami ng isa, come on. Invite. Tapos demos? Dito sa bata. Okay. Sige. Ayun, kabar pa mo. Sige na na. Sige. Ito yung kauban isa. Game time. Si Jared good katong taga Manila. Bakang gagaw ni Kuan. Gagaw ni RJ. The enemy is banning. Buang na. Ayan na, go Jared. Danti. Dito, Danti. Danti na nandito namin. Your team is banning. Danti namin. Danti namin. Alright. Nice speaking of... Sige ako mag-ano. Kamdi na po. Kami na pinapilin. The enemy is banning. Gord Gaming. Dante! Makadahot yun yung naibalir. Ano bibi namin? Ito na bibi namin, no? Tingnan nyo yung bibi namin. Ito si Dante. Si Dante namin ito. Oh? Ito yung gaming namin. Dante boy. Oh. Dante boy. Mag-game ka din, Dante boy? Ayan yung Dante boy namin, oh. Mawala lagi yan. Dante. The enemy is picking. Picking yan. Oh, dito. Carry. Nana. Please pick a hero. Moscow. Welcome to Mobile Legends! Balir yan, balir. Balir. Balir ko mamatay. Ano? Okay, balir na pa daw. The enemy is picking. Ay. Effective ng gas yun. Nilagay ba? Effective na. Na-out ba na po ang kuan stream?
Ito kaya. Ito. Job. Hindi ba ako tatin, daw na kami. Pasa ko bagong stream ko. Ay, sorry. Hindi na ako, malaw na ka. Yawa, diba siya pa isulbe? Yan, pagdula ni. Buntagay ng dula ba? Hindi pa nga po. Gusto mo yan, di ba? Hindi ko, saban na lang. 5 seconds till the enemy reaches the bank. Smash them. All troops battle backup. Thank you. Power ang Nano. Grabing skill Nano. Bato ka na nga ba? Nagpatuloy. Ah! Lagot. Ay, nakulap ako. Baka ng battery. Di top. An enemy has been slain. Ally has been slain. Push lang natin yan. An enemy has been slain. Initiate retreat. Ally has been slain. Patay? Ay, wala. Wala ka ba? Jark is in the house, yo. Gusion is real, si Jark. Iba din. Woohoo! Hindi ba? Turtle resurrecting soon. Kala mo ha?
na rin. Pali pa dyan ang napindot na ako. Mali ang napindot. Initiate retreat. Hi, Kel! Yes! Muni ginaingon, mga adlaw na sadta. Good morning! Na, Kel, kulang mo yung prayer, Kel. Ikaw mga adlaw? G na tayo, G na tayo. Gusyon! Ah, Gusyon! Gusyon! Ally has been slain. Ang Gusyon natin. Nangyari sa Gusyon natin. Our turret has been destroyed. Pantay ha. An enemy has been slain. Ally has been slain. Turtle resurrected. Our turret has been destroyed. Request backup. Oy, 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 oy! Oy, 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 oy! Grabe. An enemy has been slain. Enemy killing. Initiate retreat. Pare-pareho lang yan. Easy retreat. Yan eh, oh. Oh. Okay, good. Initiate retreat. Enemy has slain the turret. Sayang, uy. Ang kabalot yan pa eh. Work. Kita eh. Ah, Slain. grabe pilit, eh. Rampage. Lang yan. Pareho pa yung Comeback is real ito? Ah, comeback is real eh. Dark ba? Hindi ko papakto. Comeback is real pala ito. Under attack. Nasa sila pa kayo. Tara, Jet, oh. Sayang to, Jet. Enemy rampage. Uli, Jet. Uli. Ah. Uwi ato Under eh. attack. Initiate retreat. Enemy unstoppable. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Naka, hiya ba? Our turret Ah, grabe. Our turret has been destroyed. Your team Walay surrender. Our inhibitor turret is under attack. Turret is under attack. Pantay na si Nana dira. Wala na yung SS, brada. Initiate retreat. Turtle resurrected.
Patay, Brad. Enemy noticing. Initiate retreat. Wait! Our inhibitor turret is under attack. Our turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Has been destroyed. Lag pa, Jud. Naglag pa, Jud. Our inhibitor turret is under attack. Maka-ignorant kayo, maning is ni Kuan. Our inhibitor turret is under attack. Minana. Masulod ko ba? Di ko kabantay na is dito. Our inhibitor turret is under Hindi mo attack. siga. Ha? Gwapo kayo. Too good. Enemy spawn. Our inhibitor turret is under attack. Our turret is launched attack. Enemy legendary. Ka-nice. Ka-nice ba? Ka-nice ba? Our base is under attack. Siya nga. Our turret has been destroyed. Uhuy! Uhuy! My God. Shut down. Siya nga. Enemy has been slain. Mabawi. Nakulim. Our inhibitor turret is under attack. Enemy unstoppable. Ay, yaman, di ba? Legit lang. Kapay. Kakapoy og def lagi. Sa jeep pa ka? Shut down. Makawat man na to ni load ba? Ang baray ko lang. Gani. Initiate retreat. Yawa, di ko kalakaw. Oh, dalang ko. An enemy has been slain. Our base is under attack. Ally has been slain. Grabing def. Uy! Shut down. Ally has been slain. Kay Gon. Yawa, maning gusto. Jark! Di ka makatama, Jark! Palira ya. Pag nabulit mo ko. Gani. Na, Oh. tama. Balik mo. Oh. Ally has been slain. Para mabuhi ka niya, ako mamatay na. Intro ko. Gani mo, gaya kecho. Eh. Intro kill. Wow! Nice, 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 nice. Nice, nice. Ally has been slain.
Oh, Di, di. grabe. Our base is under attack. So hard. Tablatan. Yung kilip ito. Sige. Kuya, balot-balot niya. Dula ko ba? Ito yun. Ito yun. Next time ulit, next time. Mag-stream ka, Brad. Hindi nga po. Kanilang gamitan ng stream. Mga cast. Sabi. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed.
time in a while. Charger naman yan. Ito ba? Tama lang. Yeah, lahi ang na game time ba? Ayan. Lahi ang dari ang. Ano? Fights na. Maganas ako. Classic. Ay, rank na ulit siya siguro. Solo, good na. Sige lang. Naka ano ya? Charger ni mo. Arbil. Rin. Gamit akong account sa kuya. Comment sa Minter Dula. Sulos ako. Please ban a hero. Support. Banana. Banana. Ay, pamok. Account di sa kuya. Account di sa kuya. Bin. Dula taron. Next game. Karon, pabay taron. Skinner ko ron gay, dato man yung... Skinner ko ron gay, dato man yung account sa kuya. Barca. Akan bisa kuya. Akan bisa kuya. One game raman eh. Sabay ta. Natalia. Yad ta ka. Diri ang account. Sige. Lorang pa ron. Winner. The enemy is picking. Tyrell. Hulk. Picking. Confirm. Unsay pangalan kay Jenny nga account? Gaya kang laban no. Aldos ba? Lina pa jud. Lolita.
Comment sa winter. Game na ninyo. Wala ko kaparte, ako Raisa. Tulo ni. Welcome Game na. to Legend. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them. All troops deployed. Game guys. First blood. Comment guys sa winter. Later on. Kaya na ko eh. Turtle resurrected. Ally has been slain. Sayang, sayang. Ally has been slain. Tay ko bay. Green din ay ko. Bawi, bawi, bawi.
Comment guys, sa Inter guys. Game daron. Liya to eh. Banga ka eh. Aba na nga dos box. Yun, namatay oh. Banga. Uban guys. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Tulit siya dali ah. Enemy has been slain. An ally has been slain. Turtle ko guys. Initiate retreat. Your turret is under attack.
Yun na mat. Yaya na kayong kare. An enemy has been slain. Double kill. Bot lang ni guys. Kumadawag na ni guys. Gaya man budong kauban guys. Ang dua ka bok. Kargar ako ani. Lord, resurrected. Backup. Launch attack. Nag-lord ng laban ron. Slain an enemy. Initiate retreat. Initiate retreat. An enemy has been slain. Launch attack. Double kill. Tak the lord. Bugo sa mga kauban eh. Gabi, walay lag, no? Ako ang stream ko. Karon lag kayo dira. Dito ba ang pinakang Initiate retreat. Killing spree. Shut down attack. Request backup. Ally has been killed. Mega kill. Our turret is under attack. Daog na ni guys. Karo na. Launch attack. Gi. Savage.
Yawa! Wala ng savage. Sayang yan, wala ng savage. Tara pre, dula na to pre. Account yung kuya, dahil na dahil. Arvin. Kaya nga to, savage tabay. Pre, gipalo na to ka pre. Dula na to pre. Comment sa gusto mo dula dira. Parte ta ninyo. Tugo na dahil ka pre. Sige sige pre. Dula sa ko pre. Comment sa munto na guys. Huwag ka parte nino kayo. Wala na lang ko eh.
Diba yung skill na ano niya? 1-1 nila. Silyon. O pero, manamukha tayo. Dora. Muskob na si Rokan eh. Silvana. Your team is picking. Wan Wan. Cecilia is picking. Bruno. Raiden. Your team is picking. X4. 1-1 gaming. Guys! Disconnect ya. Gaya mag-start to eh.
Wala ta guys. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. An enemy has been slain. Request backup. Mega kill. Launch attack. Shut down. Shut down. Request backup. Initiate retreat. Ally has been. Your team destroyed a turret. Turtle redirected to depth. Initiate retreat. Request backup. Request backup. Initiate retreat. You have slain an enemy. Triple kill. Request backup. Request backup. An ally has slain the turtle. Monster kill. Double kill. An enemy has been slain. Double kill. Mega kill. Launch attack. Launch attack. Laog na mi guys.
1-1 gaming. The enemy is Ikaw ako pag spotted. muna ka ha. Kailangan na i-share ako. Gapo ba akong game mo? Kailangan na i-share ako. Your team is picking. Ano? Bomb. Konti mo lang. The enemy is picking. Banana. Frog. Wildfire. Fire. The enemy is picking. Lawn. Matigas ba eh? Kuya na yun, ito. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the map. Smash them! All troops deployed!
Signapod. The enemy is banning. Keys banned are here. The enemy is banning. The enemy is picking. Carry. From. The enemy is picking. Rock. Winner. Your team is picking. Silvana. X4. The enemy is picking. Helper.
enemy has been slain. You have slain an enemy. Have been slain. Turtle resurrecting soon. Request backup. Kingdom
Dula ka, pre. Launch attack. Enemy has been slain. On the power. Initiate retreat. Ally has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. An ally has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. On the follow. Our turret has an inhibitor turret is under attack. Ally turret has been destroyed. Hindi. Tara, pre. Dula ta, pre. Oy, kauban. Ang kuya na yung account, gamit na ko. Your team is banning. The enemy is picking. Lastly, please pick a hero. Nana. Hylos. Enemy picked. Cho. Minotaur. Please pick a hero. Bruno.
Patay. Request backup. Request backup. Enemy has slain the turtle. Your team destroyed the turtle. Initiate retreat. Launch attack.
Pilde.
Welcome to Mobile Legends. 5 seconds. Enemy reaches the battle. Smash them. All troops deployed. Request backup.
Lulat na ninyo guys.
enemy has slain the turtle. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. An enemy has been slain.
destroy. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All
Picking. Tuloy, tuloy. Johnson.
Initiate retreat. Channel resurrected.
Ally has slain Thor.
enemy is picking. Baron. Alucard. Your team is picking.
Sorry.
Hi, Dave. Snapchat yung streamer guys. Ha? Snapchat yung streamer dito sa... Ay, Snapchat ang recording. Ano naman? OBS. Mataas na kayo. Kailangan ka wala sa online. 3 hours na.